वेलकम टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह हम एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देखिए मेंबर, मैंने ऑलरेडी एक डैशबोर्ड खुला हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का विनिंग प्रोडक्ट है। इस विनिंग प्रोडक्ट से मैं आपको एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। इसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं मार्केट का, हम रिव्यू का एनालिसिस करते हैं, हम इसका प्राइसेस का एनालिसिस करते हैं। मल्टीपल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, हम इससे एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो रहे हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए मेंबर, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो शॉपिफाई पे सेल होते हैं, क्योंकि हम जो टोटल प्रोडक्ट जो फाइंड करते हैं हम शॉपिफाई लेकिन फाइंड करते हैं ताकि हम अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर पर प्रोडक्ट ऐड करें और लॉन्च करें, या अपने स्टोर पर या अपने क्लाइंट के स्टोर पर। मैंने इसको बोला कि ऑल प्रोडक्ट लास्ट 7 डे एंड लास्ट 6 मंथ एंड लास्ट 7 ईयर। कंट्री रीजन मैंने इसको क्या बोला, मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट दिखाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सेल होते हैं। फॉलोअर मैं जनरल आइडिया लेता हूँ। लाइक्स हमको ज़्यादा चाहिए लेकिन हम इधर जनरल आइडिया लेते हैं कि मुझे जनरल प्रोडक्ट दिखाए कि जिसका प्रोडक्ट रिव्यू ज़्यादा है, जिसका कम है। तो देखिए मेंबर, ये प्रोडक्ट देखिए मेंबर, मैं इस प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कितना इम्प्रेशन है इस प्रोडक्ट पे। 1.3 मिलियन। लाइक कितने 18.8K। कमेंट्स कितना है 125 और शेयर कितना है 6.3K। नाउ आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब देखते हैं किधर ये प्रोडक्ट टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट अभी स्टार्ट है। कहीं स्टार्ट है यूनाइटेड स्टेट में। मैं इसके स्टोर पर शॉपिफाई स्टोर पर जाता हूँ क्या, ये और कैसे कैसे प्रोडक्ट सेल करते। देखिए मेंबर, ये एक न्यू स्टोर है और ये स्टोर शॉपिफाई पे बना हुआ है और ये ड्रॉप शिपिंग करते हैं। देखिए मेंबर, कितना टोटल प्रोडक्ट इसमें है 267 प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट स्टोर का नाम क्या है, फीड्स। नाउ आई एम गोइंग टू शो द टोटल प्रोडक्ट ऑफ दिस सेलर हु सेल दिस प्रोडक्ट। देखिए मेंबर, ये टोटल प्रोडक्ट है जो ये सेलर सेल करते हैं। कितने सारे पेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करता है। देखिए मेंबर, सारे पेट्स रिलेटेड, क्योंकि अगर तुम भी शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं तो एक चीज़ का स्टोर बनाओ, क्योंकि अगर आप एक चीज़ का स्टोर बनाते हैं तो कस्टमर दोबारा बार बार आते हैं। देखिए मेंबर, अगर एक कस्टमर है वो पिट्स प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते, हमारे स्टोर पर आया, हमने यह एक पिट्स का स्टोर ख़रीदते हैं और एक होम एंड किचन का और हम इलेक्ट्रॉनिक का और एक बेडरूम का, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट हम भिजवाते एक स्टोर पर, तो वो कस्टमर फिर अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें इंटरेस्ट रखते। तो ऐसे स्टोर के साथ कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कस्टमर दोबारा आते हैं स्टोर पर। ये देखिए मेंबर, ये प्रोडक्ट अभी इसका 7 महीने हुआ है कि ये प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया। इसका भी 7 महीने, इसका भी 5 महीने हुआ है, इसका 1 महीने हुआ, 1 साल हुआ है कि इस प्रोडक्ट का यही ऐड हुआ है। देखिए मेंबर, मैं वही प्रोडक्ट पर एनालिसिस करता हूँ जो हमने वही देखा। ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कितने पे सेल करते हैं ये प्राइस 179.99, बल्कि $180 पर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं ये सेलर। हम इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सेल हुआ है या नहीं सेल। देखिए मेंबर, देखिए मेंबर, इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखिए, कितना यूनिक डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है।
اس پروڈکٹ کے لیے. دیکھیں ممبر بہت خوبصورت سا پروڈکٹ بھی ہے اور اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی خوبصورت سا بنا ہوا ہے. دیکھیں ممبر میں اس پروڈکٹ پہ ایک کلک کرتے ہو پوری دنیا میں جہیں بھی سیل ہوتے ہیں وہیں سے ہم آئیڈیا اٹھاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کہیں کہیں سیل ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے رائٹ کلک کیا اینڈ سرچ. دیکھیں ممبر ابھی ادھر آ جائے. دیکھیں ممبر یہ بھی سیل ہوتے. علی ایکسپریس کا آپ کو تو پتہ ہے علی ایکسپریس تو ہاں ہم کو وہیں سے ہم پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اور اپنے شاپیفائی ڈراپ شپنگ اسٹور پر سیل کرتے ہیں. تو وہی پہ ضرور ہوگا. فیس بک پہ دیکھیں ممبر میں آپ کو امیزون پہ بھی سیل ہوتے, شین پہ بھی سیل ہوتے. دیکھیں ممبر تباکو مومو ان تباکو amazon.com. دیکھیں ممبر امیزون پر بھی سیل ہوتے ہیں. میں یہیں پہ کلک کرتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں امیزون پہ یہ پروڈکٹ کتنے پہ سیل ہوتے ہیں. امیزون یو کے پہ میں دیکھیں ممبر یہ تو وہی پروڈکٹ نہیں, اس کا ریلیٹڈ ہے لیکن یہ وہی پروڈکٹ نہیں ہے جو ہم دیکھیں ممبر amazon.com. یہیں پہ میں کلک کرتا ہوں, یہ بھی نہیں ہے. سیم ٹو سیم ہے لیکن سیم ٹو سیم یہ پروڈکٹ نہیں ہے. پنسلوینیا کون سیل کرتے ہیں؟ پنسلوینیا علی ایکسپریس پہ تو دیکھیے ممبر ہم نے یہاں سے اس کا پروڈکٹ کا آئیڈیا ہم امیزون سے لیتے ہیں. ہم یہاں سے اس کا ٹائٹل کاپی کرتے ہیں اور کہیں امیزون پر جاتے ہیں اس کا یہی پیسٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امیزون ورلڈ وائڈ میں بہت سے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور امریکہ, یو کے اینڈ کینیڈا میں ہر سال اس کا آہستہ آہستہ کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں. ہر سال اس کا ریونیو زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے ممبر یہی پروڈکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے لوگ سیل کرتے, وہی پروڈکٹ ہم کو نظر نہیں آیا یہاں. تو میں اس کا باقی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. صرف میں ایک کیٹ نیکسٹ اینڈ کیٹ بیٹ میں دیکھیں ممبر اس کے ساتھ میچنگ پروڈکٹ ہے لیکن سیم ٹو سیم وہی نہیں ہے. دیکھیں ممبر اس کا کتنا ہے, صرف 63 ریویو ہے اور کتنے 1 2 3 3rd نمبر پہ آیا ہے یہ پروڈکٹ. اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ میں کچھ ہے, یہ پروڈکٹ اچھے سیل ہوتے کیونکہ دیکھیں ممبر اس کا ایک ریویو ہے اور کتنے 5 پیج پہ 1 2 3 4 5 پہ آیا ہے, 5 نمبر پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ میں پوٹینشیل ہے کیونکہ اس لیے تو یہی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. دیکھیں ممبر اس پروڈکٹ میں پوٹینشیل ہے تو ہم ادھر جا کر ہم علی ایکسپریس پہ اس پروڈکٹ کا پرائز دیکھتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کا علی ایکسپریس میں کیا پرائز ہے کیونکہ ہم علی ایکسپریس سے پھر پروڈکٹ اٹھاتے ہیں. دیکھیں ممبر میں ابھی علی ایکسپریس پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کا علی ایکسپریس میں کیا پرائس ہے. یہ کتنے پہ سیل کرتا تھا؟ $169 پر سیل کرتا تھا. دیکھیں ممبر اس پروڈکٹ کا علی ایکسپریس میں کیا ریٹ ہے؟ 95.79 اور کسٹمر جو پروڈکٹ سیل ہوتا ہے وہ کتنے پہ وہی سیل ہوتا تھا؟ $169 پر سیل ہوتا تھا. دیکھیں ممبر 169 مائنس 95.19
कितने इसमें हमको प्रोडक्ट मिलते हैं 73.26। ये एक नई स्टोर है। अगर हमें चाहता हो, अगर मैं ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पर सेल करता हो तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐड टू अपने स्टोर पर डायरेक्टली ऐड टू डी सीरियस, फिर यहाँ से मैं अपने स्टोर पर ये प्रोडक्ट ऐड करता हूँ बहुत आसानी से। इसमें दो किस्म है, एक ये है फ्रेंच फ्राइज और एक ये है। इसका प्राइस कितना है 95.79। देखिए मेंबर, यही पीस का प्राइस कितने 214.79। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई है, लेकिन जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई होते तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट हमको हमारा सेल हो जाए तो हम इसमें बहुत से प्रोडक्ट उठाते हैं। और आई होप इस वीडियो से आपने बहुत सी कुछ लर्न किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो का। Thank you for watching this amazing tutorial.